अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की। इसका सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन इसमें शरीक हैं। इजलास में नून लीग की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि वजाहत या गलती तस्लीम किए जाने तक पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में शामिल ना किया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, अहम बैठक है, अहम इजलास से काफ़ी देर हो गई है, क्या तय पाया है, क्या बातें हो रही हैं? जी देखिए, ये सरबराही इजलास है और उसमें मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो अपोजिशन रहनुमाओं के सामने है कि हुकूमत को टफ टाइम किस तरह देना है और जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसकी सफ़ों में जो इंतशार है उसको किस तरीके से ख़त्म करना है और साथ साथ जो अहम कौमी अमूर हैं उसके ऊपर क्या लायामल होना है। ये तमाम मामला जो है उसके ऊपर मुशावरत की जा रही है, लेकिन जो सबसे अहम मामला है अपोजिशन के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी का है। तो बल्कि जो छोटी जमातें हैं उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि जो अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है अगर उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी को और ANP को जो है वापसी का मौका मिलना चाहिए। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा गया और नवाज शरीफ ने चूँकि इस मामले के ऊपर इज़हार ख्याल किया से ये कहा गया है कि जो मौलाना साहब के ऊपर ये मैंडेट दे दिया गया है कि जो वो फैसला करेंगे उसको तमाम 8 जमातें जो हैं वो कबूल करेंगी। लेकिन नून लीग की जानिब से जो शाहिद खाकान अब्बासी ने ब्रीफिंग दी थी सारे मामले के ऊपर, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो पीपल्स पार्टी और ANP है उन्होंने इनहराफ किया था PDM के फैसलों से, तो इसलिए जो वजाहत दी गई थी उस हवाले से जो है उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए। पॉजिटिव मुस्बत तरीके से अगर पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो फिर उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना चाहिए। तो छोटी जमातों की जानिब से भी ये तजवीज़ दी गई है कि कोई दरमियानी रास्ता तलाश करके इन दोनों जमातों को वापसी का मौका दिया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त अलग कमरे में बैठे हुए हैं और अपने नुकात जो है वो तहरीर कर रहे हैं जो कि इजलास में आकर वो पढ़कर सुनाएंगे भी। ताहम अभी तक की अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर तमाम जमातें जो वो इत्तफाक करती हैं तो उसके बाद ही कोई हतमी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान फैसला कर पाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक जो हमें इतलात आ रही है उसके मुताबिक यही है कि मरियम नवाज जो है वो शदीद मुखालिफ हैं पीपल्स पार्टी और ANP को गैर मशरूत तौर पर वापसी के हवाले से। तो यही नुकात है जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है और साथ ही साथ जो बजट का मरहला है उसके ऊपर भी काफ़ी सख्त हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो फैसला किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हुकूमती अदाद शुमार है उसको PDM के जो शुरा है उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कौम के साथ धोखा करार दिया है कि जो हुकूमत ने शरह-ए-नमू में इजाफे के हवाले से अदाद शुमार पेश किए हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने रखा जा रहा है और ये फैसला किया गया है कि जो बजट का मरहला होगा उसमें ऐवान के अंदर जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और इसके लिए अब ज़रूरी भी है कि वो तमाम जमातें जो कि अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल हैं वो इकट्ठी भी हो। तो इसलिए अब शहबाज शरीफ को ये फिक्र रहा कि कहीं कौमी असम्बली में जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी हैसियत अलग ना कर ले, इसलिए उनकी कोशिश ये है कि तमाम जमातें चाहे वो पार्लिमान के अंदर जद्दोजहद हो या पार्लिमान के बाहर हो, मुश्तरका तौर पर ये जद्दोजहद जो है वो की जानी चाहिए। जी, तो ये तवील और अहम बैठक है जो इस वक्त भी जारी है। मज़ीद भी आपसे तफसीलात लेंगे। फ़िलहाल आपका शुक्रिया उस्मान खान। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट पैगाम में कहा है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कांधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा, शहबाज शरीफ आप अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए। कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो मौलाना फजलुर रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। इलेक्शन इस्लाहात के लिए चूचू के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। उन्होंने तंज भी किया, मशवरा भी दिया अपने ट्वीट में। इसके अलावा ये भी जानिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम दुश्मन PTI MFF बजट की पार्लिमान से मंजूरी इसको नाकाम बना देंगे। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाहकारी का सिलसिला जारी रहेगा। बोले, अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। भारी भरकम टैक्सों के जरिए आम आदमी की जेबों से पैसा निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। ऐसे बयानात के बाद वजीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फर्रुख हबीब अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले, अपोजिशन इत्तेहाद तकसीम हो चुका, शहबाज शरीफ मशरिक और मरियम नवाज मगरिब की जानिब जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान को जहां से ईजी लोड मिलेगा वो वहीं चले जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो हुकूमत पर तनकीद के बजाय सिंध पर तवज्जो दें।
शहबाज शरीफ जो है वो फजल रहमान और बाकियों को पीडीएम को इकट्ठा करते फिर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब पहले नून लीग को तो इकट्ठा कर लें। शहबाज शरीफ जो है वो मशरिक की तरफ जा रहे हैं, मरियम जो है वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अब पीडीएम भी दो हिस्सों में बन चुकी है और अब फजल रहमान साहब देख रहे हैं कि उनको इजी लोड कहाँ से मिलेगा, पीडीएम शहबाज शरीफ से मिलेगा या पीडीएम मरियम से मिलेगा, वो उधर जाएंगे। एक माह से माशी सतह के ऊपर बेशुमार पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, खुशखबरियाँ आ रही हैं, वो अब ग्रोथ मॉडल के ऊपर आ चुका है। ऑपोजिशन है जो कि चूचू का मरबा बनी हुई है, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, ये वो काम है जो सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। अगर नज़र नहीं आ रहा तो नज़र जो है वो पर्ची चेयरमैन बिलावल को नहीं आ रहा। बिलावल को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जितना जोर इधर उधर के कामों पे लगाते हैं, इतना जोर जो है वो सिंध को ठीक करने के ऊपर लगाएं। क्या वहाँ पर आज अस्पताल ठीक हो चुके हैं? कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन जो है वो रेबीज की मौजूद नहीं है इनके पास। पैसा बाहर भिजवाने के, पापड़ वालों फलूदे वालों के अकाउंट में करप्शन का पैसा जमा करवाने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। शहजाद अकबर ने पीटीआई एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कराया। शहजाद अकबर ने ट्वीट में लिखा, कुछ नादान दोस्त सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बातें फैला रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, लाहौर पुलिस एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ कार्रवाई करे। मजहबी कार्ड को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। मुराद सईद ने भी कहा कि कुछ लोग ज़ाती मकासद हासिल करने की कोशिश में मगन हैं, इनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जुर्म भी है। और अब आपको बताएं कि तरीन ग्रुप के तर्जुमान का कहना है कि नज़ीर चौहान पर मुकदमा मसाइल में घिरी पीटीआई हुकूमत के लिए एक नए बहरान को जन्म देने के मुतरादिफ है। तरीन ग्रुप ने शहजाद अकबर की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के इक़दाम को इंतहाई काबिल मज़म्मत करार दिया। एक बयान में कहा कि अगर कोई मसला था तो बातचीत के जरिए भी हल किया जा सकता था। ये इंतहाई इक़दाम है जिसने तरीन ग्रुप की जानिब से तनाज़ात और मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की अमली कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है। मुतालबा किया कि शहजाद अकबर फौरी तौर पर मुकदमा वापस लें और बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। एफबीआर ने नई तारीख रकम कर दी। अब आपको यही बताते हैं, पहली बार 4,000 अरब रुपए की वसूली का संगे मील उबूर कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने इदारे को शाबाशी दी। कहा, यह कारकर्दगी हुकूमत की कामयाब मुआशी बहाली इक़दामात की अक्कास है। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। मुल्क में मौशी खुशहाली का सफर जारी, टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा। एफबीआर ने 10 माह में 4,000 अरब रुपए जमा करके नई तारीख रकम कर दी। वजीर आज़म इमरान खान इदारे की कारकर्दगी से खुश। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तारीखी संगे मील अबूर करने पर मुबारकबाद भी दी। वजीर आज़म ने एफबीआर की मुतासिर कुन कारकर्दगी को हुकूमत की मौशी पॉलिसी का आकाश करार दिया। ट्वीट में कहा, जुलाई से मई तक एफबीआर वसूली 4,143 अरब रुपए रही। गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में रवां साल 18% इजाफा हुआ। विफाकी वजीर और हुकूमती ओहदेदार भी मईशत की बहाली पर नाज़ा। असद उमर मुसलसल आदाद-ओ-शुमार सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आ रहे हैं। विफाकी वजीर ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि मौशी तरक्की 4.8% रहने का इम्कान है। आज सियासी मुखालफिन को वीडियो के जरिए जवाब भी दे दिया। माशी सूरत हाल पर तनकीद हुई। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट कर दिया, कहते हैं कि ये जो पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज़ हो गई, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अप्रैल 2019 में ही बता दिया गया था कि मईशत मुस्तहकम होने में 2 साल लगेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाबी ट्वीट में पूछ लिया कि अगर ऐसा था तो फिर आपको ओहदे से हटाया क्यों था। हुकूमत का कहना है कि मईशत दुरुस्त सम्त में है, तरक्की कर रही है। ट्विटर पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 3 अप्रैल 2019 की वीडियो क्लिप शेयर कर दी। लिखा कि 2019 में ही बता दिया था कि मईशत के इस्तेहकाम में 2 साल लगेंगे। पहले ही दिन से इमरान खान हुकूमत की हिकमत अमली वादे है, जिस पर नून लीग रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाबी ट्वीट कर दिया और कहा कि मईशत इस वक्त तबाह हाल है और अगर आपकी बात से इत्तेफाक कर भी लिया जाए तो फिर इस बयान के 15 रोज बाद आपको वजारत से क्यों हटाया था। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी बात नहीं समझे थे। यही वजह है कि हम इसरार करते रहे हैं कि उन्हें चले जाना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वफाकी हुकूमत मसाइल के हल को तरजीह नहीं दे रही।
यहाँ मोटरवेज नहीं बनाई जाती। उन्होंने कहा असद उमर मानते हैं कि नैब के होते सरमायाकारी नहीं हो सकती। असद उमर को ये बात समझने में 3 साल लग गए। जब पीपी कहती थी तो इल्ज़ाम दिया जाता था कि एनआरओ मांग रहे हैं। कि जिस तरीके से प्रायोरिटी सूबाई सिंध के इशूज़ को वफाक की जानिब से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली। अब ये कितना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पंजाब भर में खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे तो मोटरवेज बना दिए हैं, बट सूबाई सिंध की तरफ वो मोटरवे उस तरीके के नहीं बना रहे। असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कल की और वो नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब के होते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जब हम ये बयान देते थे, जब ये बात कहते थे तो हमें PTI के लोग कहते थे कि आप NRO मांग रहे हैं। अब 3 साल बाद इनको एहसास हो गया कि जो बात पीपल्स पार्टी कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। तादाद की हुकूमत है ना, उसकी वजह से हमारी मईशत को दूसरी परेशानी। इमरान खान साहब ने, असद उमर के बॉस ने, वंडर बॉय के बॉस ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले कहा कि नैब नाकाम हो गई है। उसके 2 रोज बाद एक और इवेंट किया, उसमें कहते हैं नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है। नैब ने 450 अरब रुपए की रिकवरी की है और आज उनके वंडर बॉय, उनके वजीर मनसूबाबंदी ये कह रहे हैं कि नैब के होते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। एक अफसोसनाक खबर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जहां कार बेकाबू होकर नहर अपर जहलम में जा गिरी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, खातून को बचा लिया गया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा हादसे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बदकिस्मत फैमिली जो है खुरट्टा से चिटिया दरबार सलाम के लिए आ रही थी। रास्ते में आते नहर अपर जेलम जब वो क्रॉस कर रहे थे तो सामने से आने वाले डंपर को बचाते हुए, चूँकि गाड़ी तेज रफ्तार थी और नहर अपर जेलम में जा गिरी। नहर अपर जेले में गिरने से पहले चूँकि गाड़ी की बारी खुल जाने से एक बच्ची जो उससे पहले गिर गई थी, जबकि जो 2 अफराद थे वो गाड़ी समेत नहर में गिर गए। मौका पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर कोशिश की उनको तलाश करने की, लेकिन 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद, जिसमें गोताखोर और रेस्क्यू की टीमों ने हिस्सा लिया, 2 घंटे के बाद गाड़ी और 2 जो डेड बॉडीज थी उनको निकाल कर DHQ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उनको उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिजवान। कोई हादसा नहीं, मुसलसल अजियत है। कराची में दिन को चैन नहीं, रात को आराम नहीं। गर्मी का मौसम, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। कराची को बिजली की फरहमी का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक 36 डिग्री की गर्मी में भी तलब पूरी करने में नाकाम। गुज़िश्ता रात बेशतर इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रही, शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मलिर मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची समेत बेशतर इलाकों में रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। 3 बजे गई है भाई। गर्मी में बच्चों को कैसे, ये छोटे छोटे घर हम कैसे लेके लेट सकते हैं इन बच्चों को, क्या कहते हैं, घर में। लाइट कल भी नहीं थी और परसों भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। आप यकीन करें कि हमने रात को बच्चों को लेके पंखे लेके बैठे हैं और बाहर हवा करिए, और उसके बाद जो है ना हमने अपना गुजारा किया है। मेरे ख्याल पे यही है हमारा नसीब। इमरान खान की हुकूमत को कोई भूल नहीं सकेंगे। दिन भर शदीद गर्मी में फराइज अंजाम देने वाला ट्रैफिक एहलकार भी के इलेक्ट्रिक से शिकवा करता दिखाई दिया। लाइट नहीं होती तो सुकून से नींद नहीं आती, आराम नहीं आता, सारी रात जागते हैं, फिर आके सुबह नौकरी करनी पड़ती। शहरियों की रात शदीद गर्मी में बिजली के बगैर अजियत में गुजरी, मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में बिजली की फरहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के 10 अजला में 4 अरब रुपए की लागत से घरों में सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी। हर ज़िले में 20,000 घरों को सोलर सिस्टम मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट से गरीब लोगों को लोड शेडिंग के ज़माने में बिजली मुहैया हो सकेगी। सोलर पैनल ऐसे लोगों को मुहैया किया जाएगा जिनके घरों में बिजली नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि सोलर सिस्टम देने में ऐसे घरों को तरजीह दी जाए जिनकी सरबराह ख़वातीन हों। हर सोलर पैनल की 50% कीमत सिंध हुकूमत और 50% घर वालों को अदा करनी होगी। कराची का इलाका रनछोड़ लाइन, यहाँ सर्राफा मार्केट में 1.5 हफ्ते में चोरी की दूसरी वारदात रिपोर्ट हुई है। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ हैं। जमजम, 15 दिन नहीं हुए, एक के बाद दूसरी वारदात भी हो गई यहाँ।
جی بالکل، رنچوڑ لائن سرافا مارکیٹ ہے جہاں پر رات گئے لٹیرے دکان سے لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات لے گئے. واردات پر جو ہے فی الوقت پولیس کی نفری موجود ہے اور ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز کے مطابق واردات رات گئے جیولری کی دکان میں ہوئی تھی اور نقصان کا تخمینہ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اس سے قبل ہونے والی چوری کی واردات آرٹیفیشل جیولری شاپ پر ہوئی تھی جس کا ملزم بھی جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے. عیدگاہ تھانے کی حدود میں جرائم کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جی زمزم، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مہلک وبا کے حوالے سے. کرونا وبا مزید 73 زندگیاں نکل گئی. ملک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے 19 سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ بھارتی کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں ارم خان. ملک میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری. مہلک وائرس ایک دن میں مزید 73 افراد کی زندگیاں نگل گیا. مجموعی اموات 20,680 ہو گئیں. 4,083 مریضوں کی حالت تشویشناک. ملک میں اموات کی شرح 2.3% ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں 55,442 ٹیسٹ کیے گئے. 2,455 افراد کا ٹیسٹ مثبت نکلا. مثبت کرونا کیسز کی شرح 4.42% ریکارڈ کی گئی. فعال کیسز کی تعداد 58,857 ہے. ملک میں 19 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے. شہری 1166 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بھیج کر خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں. 30 سال سے زائد عمر افراد رجسٹریشن کروانے کے بعد کسی بھی سینٹر میں ویکسین لگوا سکتے ہیں. ارحم خان، سما، اسلام آباد. 30 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان کورونا ویکسینیشن کے عمل کا آغاز ہوا. لاہور کے ایکسپو سینٹر میں تو قطاریں لگ گئیں. اب وہاں کے شہری کہتے ہیں ویکسین لگوانا ضروری، نہیں لگوایا تو وبا کا شکار نہ ہو جائے. شاہین مشال رپورٹ کریں گی. ویکسین مکمل طور پر محفوظ بھی ہے اور کورونا سے تحفظ کا ذریعہ بھی. ویکسینیشن سینٹر میں لگی لاہوریوں کی لمبی قطاروں نے منفی افواہوں کا گلا گھونٹ دیا. صرف شناختی کارڈ دکھائیں اور ویکسین لگوائیں. بہت اچھی بات ہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے، اس سے انسان میں اندر زیادہ امیونٹی پاورز آئیں گی. 30 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسین کے آغاز پر انتظامات مزید بہتر کر لیے گئے ہیں. آئی ایم اے ٹیچر، تو مجھے تو obviously پڑھانا ہے بچوں کو اور میری فرنٹ لائنر جاب ہے، تو آئی وانٹ کہ میں سیکیور ہوں تو میرے گھر والے بھی سیکیور ہوں، اور سب سے پہلے کہ جو دوسرے گھروں سے بچے آ رہے ہیں وہ بھی سیکیور فیل کریں. 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بھی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. ماہرین کہتے ہیں کورونا وبا جان لیوا ہو سکتی ہے مگر ویکسین نہیں. اس لیے آئیں، ویکسین لگوائیں اور کورونا سے جان چھڑوائیں. کیمرامین خاور محمود کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور. اسلام آباد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے. مثبت کیسز کی شرح 2% سے نیچے آ گئی. وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,225 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے صرف 80 ٹیسٹ مثبت نکلے. ڈی ایچ او اسلام آباد زعیم ضیاء کے مطابق گزشتہ روز مثبت کرونا کیسز کی شرح 1.8% رہی. اس وقت اسلام آباد میں ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد 5,981 ہے. افسوسناک خبر. خوشاب میں 7 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ. ڈی پی او نے نوٹس لیا، ملزم کو گرفتار کیا گیا. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اب اس سلسلے میں مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ محلہ احمد پورہ میں پیش آیا، جہاں 7 سالہ بچی کو پڑوسی نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا. بچی کی حالت غیر ہوئی تو ملزم فرار ہوا. والدین بیٹی کو لے کر اسپتال پہنچے. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او نے نوٹس لے لیا. پولیس نے ملزم کو فوری گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر لیا. بچی کے میڈیکل کرانے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے. اور خبر ہے پشاور سے، جہاں کے علاقے شامی روڈ پر رکشہ اور ویگن کے درمیان تصادم میں 2 بچے اور ایک خاتون جاں بحق ہو گئیں. ریسکیو ٹیم کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. حادثے میں زخمی ہونے والے 4 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے، جن کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ملک میں اس سال چاول، گندم، آلو اور پیاز سمیت 6 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک فخر امام کہتے ہیں کہ زراعت کا جی ڈی پی میں براہ راست حصہ ہے. 19% یہ حصہ ہے. چھوٹے کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کارڈ اور بینکنگ سسٹم بنا دیا گیا ہے. اس سال گندم کا کراپ تھا، پیداوار ہوئی ہے وہ 27.3 ملین ٹن ہوئی ہے. پچھلے سال ہماری جو
पैदावार थी वो तकरीबन 25.3 मिलियन टन थी। पाकिस्तान को 11 लाख टन सीड की ज़रूरत होती। तीसरा क्रॉप जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है वो हमारा धान है, राइस, और हमारी राइस की जो प्रोडक्शन इस साल हुई थी वो 8.41 मिलियन टन। 6 क्रॉप्स हमारे ऐसे हैं, व्हीट, राइस, मेज़, मूंग, पोटैटो और अनियन। इसमें हमारी पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। ज़राअत का हमारा सेक्टर है, इसकी तकरीबन 19% डायरेक्टली जीडीपी से इसका ताल्लुक है, उतना ही 18-19% इनडायरेक्टली जीडीपी का इसका हिस्सा है। 85 to 88% जो है पाकिस्तान के वो छोटे काश्तकार हैं, और उनके लिए हम एक ये जो कार्ड का सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम को उनसे लिंक करके और एक ऐसा हम वायबल तरीका बनाए कि उनके लिए सहूलत हो। लाहौर समेत पंजाब भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। 5 रोज़ में गोश्त की कीमत 131 रुपए तक कम हुई। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुर्गी के निर्ख रोज बरोज कम होने लगे। 5 रोज में गोश्त की कीमत में 131 रुपए फी किलो कमी हो गई। गोश्त की सरकारी कीमत 320 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर दस्तयाबी अभी भी 350 रुपए से कम नहीं। कोई एक रेट नहीं है, जिसके पास है माल वो अपनी कीमत पे दे रहा है। कोई 350 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, 400 दे रहे हैं, गर्दन के साथ 350 दे रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई में कमी बेशी जारी है। उनके मुताबिक गोश्त 250 रुपए फी किलो से नीचे किसी सूरत नहीं जाएगा। फार्मर जो चूचा डालता है फिर उसकी ग्रोथ करता है, उसके अखराज आता है, वो 250 में से नीचे जो है ना फिर उसकी कास्ट पूरी नहीं होती, उसे बचत नहीं होती है। पोल्ट्री फार्म मालकान के मुताबिक कीमत का तयन रसद और तलब का फार्मूला करता है। जब पैदावार ज्यादा होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। अवाम कहते हैं कि सिर्फ रेट लिस्ट पर ही गोश्त की कीमत में कमी काफ़ी नहीं, अमली तौर पर भी गोश्त इसी भाव मिलना चाहिए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। लाहौर में इंतज़ामिया ने सहूलत बाज़ार एक बार फिर फ़ाल कर दिए। आटा और चीनी की सप्लाई 2 रोज़ बाद शुरू हो गई, जबकि सब्ज़ी और फल आम मार्केट से कम कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अनस जफ़र की रिपोर्ट देखिए। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए जिलाई इंतजामिया मुतहरिक। शहर में 31 सहूलत बाजार फाल कर दिए। बाजार में मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए हैं जिन पर हर किस्म की सब्जियां और फल दस्तयाब हैं। लोगों ने सहूलत बाजारों को एक बहुत अच्छा इकदाम करार दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बेहतर क्वालिटी में अच्छी चीज़ें पड़ी हुई और रेट इनका बाहर मार्केट की निस्बत मुनासिब है। ख़वातीन भी ज़रूरी अशिया की खरीदारी करती नजर आईं। बाज़ अफराद का कहना था कि सब्जियों का मयार अच्छा नहीं, इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए। सब्जियों में आकर थोड़ा सा मुझे लगा है जैसे कुछ सब्जियां जो है ना वो बासी हैं, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है ना वो होना चाहिए। हुकाम के मुताबिक शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है। अगर इसका वेट मैयर अगर ठीक नहीं होगा हम इसे चलान भी कर सकते हैं, हम इसको उठा भी लेते हैं, इसको वापसी नहीं देंगे। कुछ स्टॉल्स खाली नजर आए, मगर इंतजामिया का कहना है कि आने वाले दिनों में इन स्टॉल्स पर चीनी और आटा मार्केट से कम निर्खों पर दस्तयाब होगा। सहूलत बाजारों की बहाली से शहरी एक बार फिर पुरउम्मीद हैं अशिया खुरनोश सस्ती और मयारी कीमत में दस्तयाब होंगी, मगर इंतजामिया शहरियों की इस उम्मीद पे किस हद तक पूरा उतरती है इसका तयन कुछ दिनों में हो जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। बाजार, बस अड्डे, होटल, जहां नजर घुमाइए गदागर ही गदागर दिखाई देंगे। फूलों का शहर पेशावर, यहां पेशावर गदागर शहरियों को परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम उमर खान है और मैं पेशावर का रिहायशी हूँ। इस शहर को फूलों का शहर समझा जाता है, मगर आज इस शहर के पेशावर गदागरों ने इस शहर का असल हुलिया बिगाड़ दिया है। इस वक्त शहर में पेशावर गदागरों की भरमार है। इस घिनौना कारोबार में बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और मरीजों को इस्तेमाल किया जाता है। शहर में जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। यही लोग बींग मांगने के बहाने घरों में दाखिल होकर लूटमार करते हैं और बाजारों में आम शहरियों की जेब काटने में भी अक्सरियत यही लोग मुलविस हैं। इंतजामिया गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार तो कर लेते हैं, मगर इस वक्त शहर में गदागरों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आई। इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उनके सरगनों के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे शहर को इस लत से पाक किया जाए।
اور اب آپ کو بتائیں کہ بڑوں کو سگریٹ نوشی سے بچانے کے لیے بچے میدان میں آ گئے. سگریٹ نوشی کے خلاف پوسٹ کارڈز بنا کر زندگی سے پیار کا پیغام دیا. ان بچوں نے کیسے پوسٹ کارڈز بنائے ہیں، اسلام آباد سے فرح ربانی کی رپورٹ میں دیکھیے. تمباکو نوشی کے خاتمے کا مشن پاکستانی بچوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے مہم میں بڑا حصہ ڈال دیا. پاکستان کے بچوں کی جانب سے تمباکو کے خلاف پوسٹ کارڈ کیمپین میں 350 سے زائد بچوں نے کارڈز ڈیزائن کیے. مقابلے میں کامیاب قرار پانے والے ڈیزائنز وزیر اعظم اور ملک کے پالیسی سازیداروں کو بھیج جائیں گے. بچوں کے پوسٹ کارڈز میں یہ پیغام پوشیدہ تھا کہ نئی نسل کو تمباکو نوشی سے بچانے کے لیے ٹیکس میں اضافے کا سہارا لیا جائے. میں نے صرف اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جو ہے نا ٹیکسز بڑھ جائیں تاکہ ہماری جو ینگ ایج ہے ینگسٹر ہیں ہمارے جو ہے نا وہ اس سے دور رہیں. شرکا نے بھی بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور تمباکو نوشی کے خلاف ان کے جذبے کو خوب سراہا. نوشی اس عمل کو اتنا مشکل اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ بچوں کی ریچ سے یہ باہر ہو. تو نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اس پہ پابندی لگائیں اور سگریٹ کو سگریٹ پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگائیں. یہ کارڈز پاکستانی بچوں کے ویژن اور ملک کی ترقی کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہیں. کیمرامین حبیب الحسن کے ساتھ فرح ربانی، سما، اسلام آباد. آپ کے پالتو جانور بھی آپ کے بچوں جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے تو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پالتو کتا چوری ہوا تو اہل خانہ غم سے نٹھال ہوئے. زمزم سعید رپورٹ کر رہی ہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے اس گھر میں سوگ کی کیفیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے فرد جیسے اور سب کے چہیتے کتے زوزو کا چوری ہو جانا. جمعرات کو زوزو کے چوری ہونے کے بعد گھر کے افراد ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر رو رہے ہیں. کھانا بھی کسی کے حلق سے نہیں اتر رہا. مجھے اتنی ٹینشن ہے، اتنی پریشانی ہے، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا ابھی، اور دن رات بس نظروں کے سامنے زوزو زوزو. زوزو کے اس طرح جانے کے بعد سے اس کی نینا بھی پریشان ہے اور زوزو کے بچے بھی. اسی لیے تمام گھر والے زوزو کے بچوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں. زوزو کو اپنی اولاد کی طرح پالنے والی نور جہاں لاشاری کہتی ہے کہ واردات والے دن زوزو گھر سے باہر جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. موٹر سائیکل والے لے کے گئے تھے، 3 آدمی تھے، لڑکے اور ایک لڑکی بھی تھی. وہ لے کے بھاگ گئے. 30,000 دیں گے اگر کوئی ہمیں بس زوزو ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں، بس پیسے باہر میں جائیں، ہمیں زوزو چاہیے. زوزو کے مالکان کے اثر و رسوخ کا اثر ہے یا انعام کی لالچ؟ بڑی بڑی وارداتوں پر ٹس سے مس نہ ہونے والی پولیس بھی زوزو کی تلاش میں نکل پڑی ہے. یہ ایک واٹس ایپ چلا تھا کہ کتا جو ہے وہ چوری ہوا ہے گلستان جوہر بلاک 7 سے. تو ہم گھر والوں سے ملے، ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا ہوا، تو انشاءاللہ تعالی کتا بھی تلاش کرتے ہیں. نور جہاں لاشاری کے خاندان کے ساتھ نینا اور اس کے بچوں کی زندگی بھی زوزو کی واپسی کے بغیر معمول پر آتی نظر نہیں آ رہی. نینا کے نینا اور ان کے بچے زوزو کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اب تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید، ساما، کراچی. آگے بڑھتے ہیں، خبر دیں گے آپ کو خیرپور سے، جہاں سبزی کی خریداری کے معاملے پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، لاٹھیاں چل گئیں، 15 افراد زخمی ہو گئے. شاہی بازار میں جھگڑے کے باعث علاقہ میدان جنگ بن گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں گروپوں کے 10 افراد کو حراست میں لے لیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا. جب کلاسز آن لائن ہوئی ہیں تو امتحان بھی آن لائن ہونے چاہیے. جڑواں شہروں کے سنگم پر طلبہ احتجاج کو نکلے. اسی سب کے اوپر بات کریں گے. سما کے نمائندے نور الامین دانش ہمارے ساتھ ہیں. نور، احتجاج کرنے کے لیے طلبہ آئے اور پھر ایکشن بھی لیا گیا پولیس کی جانب سے، ایسا ہوا؟ اچھا دیکھیں، جڑواں شہروں سے جو طلبہ ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے فیض آباد انٹرچینج پر پہنچے، جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور روڈ جب انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی تو جو پولیس وہاں پر موجود تھی انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا اور شیلنگ کی، جس کے بعد جو مظاہرین تھے طالب علم وہ موقع سے جو ہے وہ منتشر ہوئے اور روڈ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ مین جو شاہراہ ہے وہ بند رہی اور اب جو ہے مکمل طور پر ٹریفک جو ہے وہ اس کو بحال کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
اور اب آپ کو ایک دلچسپ خبر دیں، رمضان بازار میں جو آپس میں لڑے تھے ان میں صلح کی کوششیں ہونے لگیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف کی ایک تقریب میں ملاقات ہو گئی۔ دونوں کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ دونوں کے درمیان رمضان بازار میں کیا تکرار ہوئی تھی، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے، یہ جتنا تھرڈ کلاس فروٹ ہے یہاں سے میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا، اس میں یہ لوگوں کے لٹیروں کے ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دو کہ گورنمنٹ یہاں میں بھی جواب دے۔ تو آپ کا فرض ہے، آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں تو میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ آسمان سے اتری ہوئی ہیں؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری ہوں، بھارتیوں کے لیے رش نہیں ہے، آپ کو زیادہ جان عزیز ہے، سب کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے، آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی۔ جس نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں کہ طریقہ کار ہی نہیں ہے تمہارا۔ سما کے نمائندے محسن بلال سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ محسن، بتائے گا ان دونوں کی پہلی ملاقات کافی گرما گرم رہی تھی، کافی چرچا ہوئی تھی سوشل میڈیا پر بھی، دوسری ملاقات کیسی رہی ہے؟ جی بالکل، جو دوسری ملاقات ہے وہ جو ذرائع بتاتے ہیں کافی خوشگوار رہی ہے، اور ڈی سی سیالکوٹ کی جانب سے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے سامنے ایک کھانا رکھا گیا تھا، اور جس میں اے سی سیالکوٹ سونیا صدف بھی موجود تھیں، اور پھر جو ہے ان تینوں کی ایک کمرے میں الگ سے ملاقات بھی ہوئی ذرائع کے مطابق، اور وہ ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ کافی خوشگوار مور میں تھیں۔ جو انتظامی معاملات تھے وہ اے سی سیالکوٹ سونیا صدف نے معاون خصوصی سے ڈسکس کیے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ معاون خصوصی کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ جو باتیں ہوئیں رمضان بازار میں وہ انتظامی امور کی باتیں تھیں، ہم بھی عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور آپ بھی عوام کی خدمت کے لیے ہیں، اور جہاں پر عوام کی خدمت کی بات ہوگی تو وہاں پر تھوڑا سا انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے، تاہم جو معاملات ہیں اسے خود اسلوبی سے حل ہونا چاہیے، اور جو انتظامی امور ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، جس پر ذرائع کے مطابق سونیا صدف کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ بھی عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں انہیں اپنے ایریے میں شکایت موصول ہوتی ہے عوامی معاملات میں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے فوری طور پر حل کیا جائے۔ جی بالکل، یعنی جو ہوا سو ہوا، اب تعلقات پر جمی ہوئی برف پگھل گئی ہے، صلح ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ محسن بلال۔ خاتون اول بشرا عمران، ان کی بات کرتے ہیں۔ انہیں لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لائبریری کا دورہ کرایا گیا، انہوں نے افتتاح کیا۔ خاتون اول نے لائبریری کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، انہیں ای لائبریری کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس لائبریری کی ممبرشپ فری ہوگی، یعنی ایک دم مفت۔ اس میں مطالعے کے شوقین افراد کے لیے 3000 کتابیں ہیں، 15 کروڑ ای تھیسز ہیں، 13 کروڑ ای بکس ہیں۔ ای لائبریری میں آڈیٹوریم، ریڈنگ روم اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ پڑھنے کے شوقین افراد گھر بیٹھے بھی اس کی رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اس ریسرچ سینٹر کو دارالامان، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب کی تمام جیلوں سے منسلک کیا جائے گا، یہ بھی اس کی ایک منفرد بات ہے۔ اور ناظرین، شیخو پورہ میں ہے ایک 10 فٹ کی ایک عام سی دکان جس کا ماہانہ کرایہ 1 ارب 25 کروڑ روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ماجرا کیا ہے، شہباز خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ ہے پاکستان کی سب سے مہنگی دکان جس کا 1 ماہ کا کرایہ ہے 1 ارب 25 کروڑ روپیہ۔ شیخوپورہ ضلع انتظامیہ نے دکانوں کی بولیاں لگائیں۔ مین بازار کی 10 فٹ کی دکان کی بولی 22,000 روپے سے شروع کی، لیکن 2 تاجروں میں ایسی ٹھنی کہ 4 گھنٹے تک ایک دوسرے کے خلاف بولیاں ہی لگاتے رہے۔ ہزاروں کی بات پہلے لاکھوں روپے تک پہنچی، پھر کروڑوں کی بولیاں لگی اور آخر میں ماہانہ کرایہ 1 ارب 25 کروڑ روپے مقرر کیا گیا۔ جو دکاندار احمد خورشید کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ ویلیو اس جگہ کی 3 کروڑ روپیہ ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی بولی کبھی نہیں لگی۔ جو بھی جتنی بھی بیڈ اوپر لے کے جانا چاہتا ہے تو قانونی طور پہ ہم باؤنڈ ہیں کہ وہ ہم اس کو اس کا موقع دیں۔
बोली दहिंदा ने पैसे ना दिए तो बोली कैंसिल करके 50,000 रुपए का पेशगी ऑर्डर जब्त कर लिया जाएगा। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। हम कोविड की बात करते हैं, हम इसकी वैक्सीन की बात करते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं कि जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। वैक्सीन कहाँ से आती है, कैसे लगाई जाती है, इसको संभाला कैसे जाता है? हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने एक मुफस्सल रिपोर्ट इस सिलसिले में तैयार की। वो लोग जो वैक्सीन के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके सवालों के जवाब भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे। फार्मा इंडस्ट्री से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक कोरोना वैक्सीन के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल रखा जाता है, और कई ऐसे सवालात जो आपको उलझाते हैं, आइए उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल ILRs प्रोवाइड किए हैं। ILRs नॉर्मल पब्लिक के लिए समझाने के लिए आइस लाइन फ्रिजेज होते हैं, जो कि वैक्सीन के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि उनको स्टोर किया जाए। उसके अलावा वैक्सीन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास पहुंचती है। सॉफ्टवेयर के अंदर इवन हमें ये भी पता होता है सिंध गवर्नमेंट के साथ कि वो किस फ्रिज में रखी जाएगी, और वो फ्रिज अगर हमारे फैसिलिटी के अंदर है तो उसके अंदर डेटा लॉगर होता है। कि ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके टेम्परेचर की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है। अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये वैक्सीन 8 डिग्री से कम पे रखी जाएगी और अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ता है तो देयर आर अलार्म्स, हमें पता चल जाता है कि वैक्सीन एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर मौजूद है। अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि कोई वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पे रखनी है या -25 पे रखनी है या कोई भी टेम्परेचर रिकमेंड करता है, अगर वैक्सीन उस टेम्परेचर पर नहीं रहती तो वो वैक्सीन काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल सवाल है कि वो कितने घंटे उस टेम्परेचर पर रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि वो वैक्सीन ऑल ऑफ द टाइम उस टेम्परेचर के ब्रैकेट में रहे जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है। जो वैक्सीन में अज्जा होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस वो कम हो जाए। नुकसान नहीं होगा, सिर्फ एक नुकसान ये होगा कि आपको वैक्सीन आपके अंदर बिल्कुल जो है किसी काम की नहीं होगी, लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग या उसमें जो है कोई सेहत को कोई ख़तरा नहीं होगा। EPI की रूटीन वैक्सीन में आम तौर से एक स्टिकर होता है जिसको हम वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं, VVM। और वो VVM होता इस तरह से है कि जब वैक्सीन अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती तो जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है वो अपना रंग चेंज कर लेता है। जैसे जैसे पैंडेमिक आगे बढ़ेगी और हम लोग अपनी वैक्सीन्स को जो है ज़्यादा बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह वैक्सीन वाइल्स पे VVM मॉनिटर भी आ जाएगा। हमारे फ्रीज़र ना सिर्फ स्पेशल हैं बल्कि ये सिंध गवर्नमेंट से रिमोटली लाइव कनेक्टेड हैं। तो हमारा टेम्परेचर अगर कभी 2 से नीचे या 8 से ऊपर जाता है तो हमारे पास अलार्म सिस्टम है जिसमें हम फ़ौरन उसके एक्शंस लेते हैं कि वो ये क्यों हो रहा है। इस वक्त जो हमारे पास साइनो फार्म है, साइनोवैक है जो कि वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, या कैनसाइनो है, ये तीनों जो वैक्सीन्स हैं इनकी एफिकेसी 70% या उससे ज़्यादा है फॉर ऑल डिजीज़। लेकिन अगर हम देखें हॉस्पिटलाइजेशन और हम देखें सिवियर डिजीज़ यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या खुदा न खास्ता जिसमें डेथ का ख़तरा हो या अस्पताल में दाखिल होना पड़े, उसके लिए जो प्रोटेक्शन है, जो एफिकेसी आप कहेंगे वो 90% या उससे ज़्यादा है। हर वैक्सीन का जो तरीक़ा है इम्यूनिटी क्रिएट करने का वो एक जैसा नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उनको हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का मतलब है कि जो पूरा का पूरा वायरस है वो किल्ड उस वैक्सीन में मौजूद है और हमारी बॉडी उस वायरस से इन्फेक्शन तो नहीं ले सकती लेकिन इतना रिएक्ट कर जाती है कि हमारी बॉडी में ताकत आ जाए उस वायरस को फाइट करने की, अगर वो रियल वायरस हमारे पास आता है। उम्मीद है वैक्सीन से मुतल्लिक आपको गुमशुदा सवालों के जवाबात मिल गए होंगे और जो खदशात हैं वो भी ज़रूर दूर हो गए होंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पिछले 1 साल से तलबा और स्कूल इंतज़ामिया के बीच चल रही है आंख मिचोली। कोरोना SOPs के तहत कभी स्कूल खुलते हैं और कभी बंद। ऐसे में बच्चे क्या करें और उनकी माएँ क्या करें? नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कराची समेत सिंध भर के स्कूल गुज़िश्ता साल फरवरी से वक्फे के साथ खुलते और बंद होते रहे हैं। ऐसे में बच्चों के पास वक्त गुजारने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं सिवाय उनके घर के।
ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بیچ میں کس وقت انہوں نے اپنا گیم لگا لیا ڈیورنگ آن لائن کلاسز. اس ایج کے بچے گھر میں نہیں رہتے, ان کو اپنا سوشل سرکل چاہیے, انہیں اپنی لرننگ, اپنے فرینڈ سب کچھ چاہیے. تو ایک انگزائٹی بھی آ رہی ہے بچوں میں, تھوڑے ہائپر بھی ہو رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کے سفر میں آنے والے اس مسلسل خلل نے بچوں کے والدین اور خصوصاً ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کے آنے والے کل کے بارے میں بے شمار خدشات سے دوچار کر دیا ہے. ہمیں جو ان فیوچر جو ڈاکٹرز, انجینئرز, وہ بس پروموٹ کر کے ملیں گے. SOPs کے ساتھ ان کو الاؤ کیا جائے کہ اسکولز اوپن کیے جائیں. میری بچی 8 میں ہے, آگے اس کو بورڈ کے ایگزامز دینے, تو 8 کلاس اتنی ٹف ہے, وہ انہوں نے ابھی تک صحیح طور پہ نہیں پڑھی, تو بورڈ کے جتنے ڈیفیکلٹ ایگزامز ہوتے ہیں وہ بچے کیسے کریں گے. ڈاکٹرز کے مطابق کورونا بظاہر مستقبل قریب میں ہمارے ملک سے جاتا دکھائی نہیں دے رہا, لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک ٹھوس لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ بچے بنا کسی وقفے کے تعلیمی مراحل طے کر سکیں. لاک ڈاؤن شاید اب ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے, لیکن ماؤں کا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ ریحان احمد, سما, کراچی. ہر موسم کی سختی سے بچاتے آلو بخارے. پشاور کی کھٹی میٹھی سوغات آلو بخارا, اس سے باغات تو لد گئے, لیکن موسمیاتی تبدیلی اس کو مرجھانے پر مجبور کر رہی ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان. گول مٹول یہ خوبصورت پل ہے پشاور کی منفرد سوغات آلو بخارا. منفرد ذائقے اور کئی فوائد کے پیش نظر اس کی مانگ بھی زیادہ, لیکن رواں سال اس کی پیداوار رہی انتہائی کم, جس کے باعث باغبان اور مزدور دونوں ہیں پریشان. آندھی طوفان آیا تھے, اس کی وجہ سے ہمارے بفوروں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے, اور اس کی وجہ سے اس سال سیزن تھوڑا کم ہے. ایک باغ 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا بکتا تھا نا پچھلے, اب وہ 4-5 لاکھ روپے کا بھی نہیں بکتا. پہلے 45,000 بنا دیتے, ابھی مشکل سے تقریباً 15,000-16,000 بھی مشکل سے بنا رہے ہیں. آلوچا ایک خوش ذائقہ پل تو ہے ہی, لیکن اس کے فوائد بھی ہیں بے شمار. جگر کی گرمی ہو یا بلڈ پریشر کا عارضہ, قبض کی شکایت ہو یا بدن کی خشکی, ہر ایک کے لیے ہے آلوچا شافی علاج. گرمیوں میں یہ کہ جگر کو ٹھنڈا رکھتا ہے, گرمی کو گرمائش کو ختم کر دیتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے, تو یہ طاقت بھی دیتے ہیں, صحت انسانی کے لیے اچھا ہوتا ہے. 6 کلو آلو بخارے کی پیٹی 1000 روپے سے 1200 روپے میں بیچی جا رہی ہے. پشاور کا آلوچا نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتا ہے. کیمرامین ذکا اللہ کے ساتھ عبد الرحمان, سما, پشاور. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.